नमस्कार आसंतु एबे देखिबा भद्रकରୁ ଆମ जिला प्रतिनिधि हेमंत सिंह का खबर। तेणु धन्य से छात्र धन्य से शिक्षक मु वर्तमान आह्वान करी जे बिजु स्वर्गत कृष्णचंद्र शिक्षा अनुष्ठान आधुनिक विंधाणी थिले। भद्रक जिला केन्दुआपदा अंचल शिक्षाविद साहित्यिक तथा अनुष्ठान प्रेमी स्वर्गत कृष्णचंद्र सेनापति एकादश अवसर में आमपोर्टार स्मृतिचारण सभा अनुष्ठित हो जाइछि। शिक्षाविद जगन्नाथ पात्र मंच संचालन में पूर्वतन शिक्षक नेता रघुनाथ साहू सभा को पौरोहित करथिले। एथिरे भंडारी पोखरी विधायक प्रफुल्ल सामल जोगदे कृष्णचंद्र एभली जड़े व्यक्तित्व थिले जे कि समग्र भद्रक जिला आदर्श शिक्षक भाव काम करिथिबा बेले उत्तम शिक्षादान को गुरुत्वारोप करुथिले बोली कहिथिले। ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रगतिबाला स्वाई, केन्दुआपदा सरपंच प्रमोद कुमार जेना, श्रीवत्स कर शर्मा, अंतर्जामी ओझा, नाट्यश्री निर्मल राउत, अध्यापक निहार रंजन कर, आदर्श शिक्षक शशिशेखर कर शर्मा, जिला परिषद सभ्य प्रदीप कुमार मल्लिक, अवसर प्राप्त अध्यक्ष अंजलि खुंटिया, केन्दुआपदा कॉलेज अध्यक्ष प्रफुल्ल बारिक, रत्नाकर मिश्र प्रमुख निज निज वक्तव्य स्वर्गत कृष्णचंद्र समाज प्रति करिथिबा बहुमुखी कार्यशैली उपरे दिग्दर्शन देइथिले। आमर गुरु मान को समस्त धन्यवाद करूँ एवं मो अपेक्षा आपण मैंने बेसी सागर बाबू जानते कहीं जहाँ घर एटी मुझे घर आगे कहि सागर या थे कि एति निर्दिष्ट कथा सागर बाबू एभली व्यक्तित्व था जो व्यक्तित्व फल से समग्र भद्रक जिले जड़े आदर्श शिक्षक हिसाब से निजी प्रतिपादित कर प्रतिष्ठा कर आप निजे अनुभव भी करें से हाईस्कल जो बहुत हाईस्कल जो है कृष्णबाबू बहु अवदान सागर बाबू बहु अवदान अच्छी। प्रारंभ में कृष्णचंद्र फोटो चित्र रे माल्यार्पण पूर्वक नीर प्रार्थना कर जाइथिला। परिवार माधवानंद जेना, भागवत सुतार, तुषारकांत सेनापति, शांतिलता सेनापति, तापस क्रांति सेनापति, तपस्विनी सेनापति, जयश्री साहू, मनीषा जेना, कमलाकांत मिश्र, रामचंद्र साहू, सुशांत मिश्र, अंकिता सेनापति, अंशुमान सेनापति प्रमुख सहयोग करथिले। मो बापांकर बड़ बो मु दीर्घ 45 वर्ष आला आसी बाहैकी मुझे आसली से मो परिवार मो पछरे थिले आ मो बापा भी पछरे थिले मो सासु भी मो पछरे थिले समस्त मते बहुत आशीर्वाद करछन आ मु वर्ष 1.5 वर्ष आला गोड़ भांगला मु पड़ी गेली मो बापा किसी कार्य करि पारली नहीं तापर मो दियर तापर सासी नहीं गला तो बापा बड़बिली बापा बड़बिले रोइले 1.5 वर्ष भीतर मो ताके से जोगाजोग कटिगला तापर बापा चली गले। केमती स्वभाव रे केमती कोन थिले? बहुत भल लोक थिले, बहुत स्नेही थिले, ज्ञानी गुणी लेखक सब प्रकार से आज नांती केते आपण बहुत कष्ट होची से कष्ट परिप्रकाश करी हो नहीं कथार कहले भी हो नहीं जीवन सारा रहिबो तांकर आदर्श नीति बहुत ज्ञानवादी थिले सब प्रकार ठीक ठाक से लोक थिले तोरी आमे केही भी परिवार रहि परिबो नहीं जत्ते चाहिले भी परिबो। मोर प्रधान शिक्षक थिले बौद्धड़ा हाई स्कूल एवं जो मान से शिक्षाविद थिले ताठू अधिक परिचित थिले जने जनप्रिय परोपकारी व्यक्ति हिसाब से आउ 6 छुआर संतान पितामाता होते से 6000 अधिक अनुगामी सृष्टि कर परोपकार एवं शिक्षादान समाज दलित निष्पेषित अनाथ पिला मागणार शिक्षादान जीवन लक्ष्य थिला। आउ बापा हिसाब से आमको अनेक बाट पर्यटन आगे नहीं किसी आशा
ଅପୂରଣୀୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କୁମାର ଜେନା, ସରପଞ୍ଚ, କେନ୍ଦୁଆପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତିଙ୍କର ଆଜି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ହେଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଥିଲେ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ତାଙ୍କ ନାମ ସାଗର ସାର୍। ସାଗର ସାର୍ଙ୍କର ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ରିୟା ଏବଂ ତା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ସର୍ବୋପରି ସାଗର ସାର୍ଙ୍କ ନାମ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଛି ସାଗର ଭଳି ହୃଦୟର ଲୋକ, ସିଏ ସାଗର ସଦୃଶ ଲୋକ। ସାଗର ସାର୍ଙ୍କ ବାବଦରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଏହା ଯଥାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ସର୍ବୋପରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସାଗର ସାର୍ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ସର୍ବୋପରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ଆଜି ମର୍ମାହତ ଏବଂ ମ୍ରିୟମାଣ। ଏଭଳି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ତାହା ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି କେନ୍ଦୁଆପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀକୁ ହରେଇଛି, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକକୁ ହରେଇଛି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହରେଇଛି, ଜଣେ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ରାମନବମୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ରାମନବମୀ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ତା ସହିତ ସେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ, ଜଣେ ସାଧନା ଚେତନାର ଲୋକ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଆଜି ହରେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଠାକୁର, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ନେତ, ବଡ଼ ଭୋଜ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏହି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାହସ, ଶକ୍ତି, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ କୃପାବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଗର ସାର୍ଙ୍କର ଅମରାତ୍ମା, ଯେଉଁ ମହାନ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଆଜି ନିଧନ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମା ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଳି ଯୁଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ କେନ୍ଦୁଆପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି କେନ୍ଦୁଆପଦାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ, କେନ୍ଦୁଆପଦାକୁ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ, କେନ୍ଦୁଆପଦାକୁ ରୁଧିମନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆଶା କରି ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।